अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है। ताज़ा तरीन खबर लेके कानूनी टीवी चैनल आपकी खिदमत में हाजिर है। अभी अभी कौमी असम्बली में जो आर्मी तरमीम एक्ट पेश हुआ है, आर्मी एक्ट में तरमीम, वो मुत्तफ़िका तौर पे मंजूर कर ली गई है। और उसके ऊपर ना तो पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया है, ना नून लीग ने किया है। अलबत्ता जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो अपने उसके ऊपर कायम रहे हैं। और इसमें 3 लोगों ने जो है ना वो इख्तलाफ किया है। मौलाना फजल रहमान साहब ने वाकआउट किया है, जमात इस्लामी ने वाकआउट किया है, और फाटा के अरकान ने इसमें वाकआउट किया है। ये 3 जमातों की ये पोजीशन रही है। तो बाकी जो है वो मुत्तफ़िका तौर पे ये बिल मंजूर हो गया और इसके ऊपर कोई बहस नहीं हुई। कोई इसके ये नहीं बताया गया कि इसका नफ़ा क्या है या नुकसान क्या है। और बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने इसमें कल जो है ना 3 तरामीम जो है ना वो की थी कि इसमें 3 तरह की तरामीम उन्होंने पेश की थी स्टैंडिंग काउंसिल में। तो आज वो तरामीम भी जो है ना पीपल्स पार्टी ने भी वापस ले ली। और इस तरह दोस्तों ये आर्मी एक्ट जो है मंजूर हो गया है। अब इसके मुताबिक जो एज थी 57 की, 57 साल की जो एज थी रिटायरमेंट की जनरल की, अब वो 57 से बढ़ के 64 साल हो गई है। ठीक है, यानी कि 7 साल का यकदम इजाफा हुआ है। तो ये इसमें हो गया है। तो ये मुत्तफ़िका तौर पे हो गया है। इसमें अब हम कोई इसमें इस तरह का कोई कमेंट्स नहीं कर सकते कि क्या हुआ है तो क्या नहीं हुआ। अलबत्ता इसमें ज़ाती तौर पे मैं ये कमेंट्स कर सकता हूँ कि ये यूनिफॉर्म होना चाहिए था, सबके लिए होना चाहिए था। अब जो इसमें जज रिटायर हुए हैं वो भी इसमें जो है ना कह सकते थे कि जी हमें भी एक्सटेंशन दे। जो डॉक्टर रिटायर हुए हैं, जो प्रोफेसर रिटायर हुए हैं, जो भी कोई गवर्नमेंट का मुलाजिम है वो इसमें मेरे ख्याल है वो कह सकता है, रिट पिटीशन फाइल कर सकता है अपने तौर पे। इस एक्ट को तो हम चैलेंज ही नहीं कर सकते क्योंकि इस एक्ट में ये लिखा गया है कि आप इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी अदालत में चैलेंज भी नहीं कर सकते। ये इसका तो इस हद तक जो है ना इसको मुकम्मल तौर पे जो है ना वो टाइट करके इसको पेश किया गया है। हाँ, अलबत्ता कोई डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, कोई भी और जो है वो ये कह सकता है कि मेरी उम्र भी 60 साल से बढ़ा के 64 साल की जाए। इसके ऊपर वो पटिशनें दायर हो सकती हैं और मैं समझता हूँ कि लोगों को करनी भी चाहिए। और मेरी ये वैसे ये ज़ाती राय थी कि तमाम गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए, क्योंकि आर्मी के लोग भी गवर्नमेंट के मुलाजिम होते हैं, चाहे बैरिया हो या नेवी हो या आर्मी हो, तो सब के लिए 64 साल कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर जो सबसे सेंसिटिव इदारा है वहाँ कोई 64 साल की एज तक अपने आप को जिस्मानी तौर पे फिट महसूस करता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो एक डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर तो वो तो बिल्कुल आम बात है, वो तो फिट ही होते हैं फिर ना। उन्होंने तो पढ़ाना होता है या उन्होंने इस तरह की फिटनेस नहीं करनी होती जिस तरह आर्मी का जनरल कर रहा होता है या आर्मी के लोग कर रहे होते हैं। तो बहरहाल ये मेरा ये ज़ाती तौर पे था कि ये सब के लिए एक जैसा होता, ये डिस्क्रिमिनेशन ना होती। बहरहाल ये बिल मंजूर हो गया है दोस्तों। अब इस बिल मंजूर होने में ये जो 4-5 दिन का अरसा था, इसमें सबसे जो है ना नेगेटिव रोल, सबसे गंदा रोल कह लें, वो मुस्लिम लीग नून का रहा है। क्योंकि और ये मैं नहीं कह रहा, ये मुस्लिम लीग नून के लोग ही कह रहे हैं। क्योंकि जब ये बिल हुकूमत ने कहा कि हम पेश करेंगे तो शहबाज शरीफ ने कहा जी लब्बैक, कर दे हम आपके साथ हैं। ना पूछा कि ये क्या बिल था क्या नहीं। और उसी को लेके फिर मौलाना फजल रहमान साहब नाराज़ हुए कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब हैं, ठीक है ना, उनको सबको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, मुशावरत करनी चाहिए थी। तो मौलाना फजल रहमान ने पहली दफ़ा गिला किया है कि जनाब ये जो आपने यकदम हमायत का ऐलान किया, हमसे मुशावरत नहीं की। और यही गिला जो है बिलावल ने किया है कि अपोजिशन लीडर ने हमारे साथ मुशावरत नहीं की। तो इसमें मैं कहूँगा कि मुस्लिम लीग नून के हवाले से कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने।
جو سارا نزلہ جو ہے نا پبلکلی عوام کے طور پہ وہ مسلم لیگ نون کے اوپر گرا ہے، کیونکہ انہوں نے اس میں بلنڈر کیے ہیں۔ اب کچھ ٹی وی چینل یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انڈر ہینڈ کوئی بات ہوئی ہے، اور اس موقع پہ ایک اور یہ بھی بتا رہے تھے کہ جناب آج بڑا اہم موقع تھا، اس کے اوپر شہباز شریف صاحب کو اسمبلی میں ہونا چاہیے تھا، پاکستان میں ہونا چاہیے تھا، تو وہ بھی ملک سے باہر ہیں۔ تو نون لیگ کی جو سیاست ہے وہ اس بل کی حد تک دیکھی جائے تو یہ ان کو نیگیٹو پوائنٹ ملے ہیں، اور لوگوں نے ان کے کردار کو پسند نہیں کیا، کیونکہ نہ شہباز شریف ادھر ہیں، بلا وجہ ہی 2 دنوں کے لیے آ سکتے تھے، تو کوئی ایسی بات نہیں، تو وہ کیوں باہر بیٹھے ہیں؟ اب یہ چمہ گوئیاں ہوئیں گی، اور انہوں نے اتنی جلدی بل کو بغیر اپوزیشن کی مشاورت کے، نہ مولانا فضل الرحمان سے مشاورت کی گئی، نہ پیپلز پارٹی سے مشاورت کی گئی، اور اسی وجہ سے پبلکلی جو ہے شہباز شریف کو اور مسلم لیگ نون کو لوگ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ انہوں نے اپوزیشن کا حق ادا نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اپوزیشن کا جو صحیح رول تھا وہ ادا نہیں کیا۔ بہرحال اب یہ جس طرح، اور نواز شریف صاحب کی بات بھی نہیں مانی گئی، انہوں نے بھی کہا تھا کہ 15 جنوری تک اس کے اوپر بحث ہو، اس کے دیکھا جائے کہ اس میں کیا خرابیاں ہیں، کیا خوبیاں ہیں، ساری چیز سامنے آتی ہے۔ اگر بحث ہوتی ہے تو آتی ہے نا سامنے چیز، کوئی اچھائیاں برائیاں دونوں آ سکتی ہیں۔ تو یہ اس طرح جو ہے نا مسلم لیگ نون نے ادھر ایک قسم کا یتیم کا رول ادا کیا ہے، کیونکہ کوئی یہاں پہ ان کا کوئی دوسرے سیکنڈ لیول کا لیڈر نہیں ہے جو اس طرح دھڑلے والا ہو، جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب ہے۔ تو مسلم لیگ نون کے یہ جو فیصلہ ہوا ہے، آرمی ایکٹ ہوا ہے، اس میں جو ہے نا جیسے میں نے کہا کہ گلاس توڑا 12 نے، وہ مسلم نون کے حصے میں آیا ہے، اور ان کو بدنامی کا حصہ ملا ہے۔ حالانکہ پیپلز پارٹی نے بھی کیا ہے، سب نے کیا ہے، لیکن ان کے اوپر ایسی بات نہیں ہوئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں مسلم لیگ نون جو ہے نا اس میں خسارے میں گئی ہے، پبلکلی گھاٹے میں گئی ہے، اور اب ان کے اوپر چیمیں گوئیاں ہوئیں گی کہ شہباز شریف صاحب کیوں نہیں آ رہے، اور کوئی ڈیل ہے یا کیا ہے۔ یہ باتیں اب ان کے اوپر تہمت لگنی ہے، اور یہ جو باتیں لگیں گی وہ لگانے والے حق بجانب ہوں گے۔ تو دوستو چینل کو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں، بہت شکریہ، مہربانی۔ یہ کل جو ہے وہ میری سالگرہ بھی ہے، ابھی سے لوگ مجھے ایڈوانس مبارکباد دے رہے ہیں، تو آپ لوگوں کا مجھے جو ہے نا سالگرہ کا تحفہ وہ یہی ہوگا کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کروائیں۔ جنہوں نے کیا ہے وہ ٹھیک ہے، ایک بندے سے سبسکرائب کروائیں، تاکہ کل جو ہے وہ میرا جو ہے نا وہ سبسکرائبر کی تعداد اور زیادہ بڑھ جائے۔ تو آپ تمام دوستوں کو بہت بہت شکریہ، اور جو مجھے میسیج بھیج رہے ہیں ان کا بھی شکریہ۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔